God have mercy upon us. जीजू से बात कर रही है? हाँ, मुझे बात करा। सुनो, मेरी बहन आपसे बात करना चाहती है, बात कर लो। ये ले। हेलो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। फोन स्पीकर पे तो नहीं है? नहीं है। तो एक काम करो, अपनी बहन को सुला के मेरे पास आ जाओ। दूर रहा कर, ऐसे बहन के पकड़ों से बोलती हूँ तुझको। বিয়াতে কত মজা গো, কালি কান আর কান, কালি কান আর কান। মোরে না একটা আস্তা মুরগা দিয়েছিলে, মুই একাই খাইছি, মুরগার ভিতরে তো ডিম আসলে। বিয়াতে কত মজা গো। মোর হাওড়ি আম্মা না মোরে একটা জিন্সের লুঙ্গি দিয়েছে, চেন সিস্টেম, হেয়ার ভিতরে একটা পকেটও আছে। বিয়াতে কত মজা গো। মোর হৌর আব্বাই না মোরে একটা স্যাক্রোফাইস গড়ি দিতে, হেয়া 3 টাকা না সারাদিন খালি গড়ে আর গড়ে, গড়ে আর গড়ে। বিয়াতে কত মজা গো, খালি কান আর কান। মোর দাদি হাওড়ি না মোর একখান আতরে টিকা দিয়েছে, কি যে বাস না গো, মুই না উড়ুমল লাগে মায়া কায়া লাইছি। বিয়াতে কত মজা গো, কালি কান আর কান, কালি কান আর কান। মোর হালি না মোরে একটা নুমাল দেছে, লেখছে দুলাবাই বলো না আমায়। মই আমার হালি রে কইছি তোমার বইনেরে বুল্লা যাবো, তোমারে বলুম না। বিয়াতে কত মজা গো, কালি কান আর কান। তারপরে না আম্মা মোর হাওড়ি আম্মাই আর কি আওয়ানোর সময় কান্ডা কান্ডা গুইয়া দিলে, বাদান গো মোর এই মাইয়াটা বড় আদরের, একটু দেখা দেখো। ময়ও না কান্দে কান্দে গইছি, আম্মা গো আম্মের মাইয়া আর আমার মাইয়া একই তো কথা। বিয়াতে কত মজা গো। এরপরে মগর একটা বাঁশের ঘরে ঢুকাইলে, মুই ঘরে ঢোকার লগে লগে মোর বউ খারের তো নাই মাই আমার পায়াত দিয়া সালাম করলে। মুই কি বলতো না হিয়া, মোর একটা কর্তব্য আছে না, মুই আমার বউর পায়াত দিয়া সালাম করলে। বিয়াতে কত মজা গো, কালি কান আর কান। বিয়াতে এত মজা আগে জানলে মুই মোর বাপের আগে কামটা হাইরা লাইতাম। বিয়াতে কত মজা গো, কালি কান আর কান। এই বিয়া শাদির ব্যাপার তো একটু বেশি খাওয়া পড়ছে, সমস্যা নাই, আপনি একটু বহেন, মুই আইতাছি একটু। Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. J'ai du mal à imaginer. ম্যাডাম টিকিটটা দেখি। এই নিন ম্যাডাম আপনার টিকিট। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। ম্যাডাম টিকিটটা দেখি। হ্যাঁ দিচ্ছি। আরে ম্যাডাম কোনটা, আজকের কোনটা? ফুটবলের টিকিট? আরে লটারির টিকিট তো এটা। আরে এত টিকিট, আজকের টিকিট কোনটা ম্যাডাম? আরে খুঁজুন তো চুপ করে। না এটাও না, এটা দেখি।
कौन था ये? क्या था ये? गया कहाँ? किसी को मत बताना. क्या बोला वो? बोला किसी को मत बताना. क्या बोला वो? बोला किसी को मत बताना. क्या बोला वो? अरे बोला किसी को मत बताना. क्या बोला? वहाँ चलते हैं. बाबू भाई भाई एक जादू दिखाओ. दिखा भाई. बेबी छेड़ रहा है मुझे. मारो. एक तो काला.如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。 আসতেছি এই আদিতা এনে পানি খা খাবো না মা পানি তো খায় না. কুত্তারে পানি দিতে বলছি তোর বোনকে না. ओ हेलो, मैंने ना ऐसी रील इंस्टाग्राम पे बहुत देखी है. तुम ऐसे ऐसे ब्लैंकेट हिलाओगे और गर्लफ्रेंड को अपने पीछे से निकाल दोगे. पर मैं तो इसकी तय बना रहा था, तुम ही तो बोल के गई थी. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैं अपना पर्स लेने के लिए आई थी, वो रह गया था, मैं जा रही हूँ. बाय. गई क्या चुड़ैल? साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव बॉयफ्रेंड. अच्छा. और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ. हाँ. इसा लड़की पटा कौन ढा. ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੈਂਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੇ ਟੌਰ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਰ ਦੂਜੀ এ কোনো সাধারণ লুঙ্গি নয় রে লায়লা, এ হচ্ছে বাঙালি লুঙ্গি। এটা পুরো রাত্রে ঠিকই ঘুমাই, সকালে উঠে আর খুঁজে পাই না রে লায়লা।